Hola, soy Promundo, aquí se Desconectando del canal. Y bueno, gente, estoy grabando esto después de terminar, creo que el sexto o quinto episodio, no lo sé. No sé ni cuál episodio vamos. Y bueno, como saben, en el episodio anterior conseguimos a un aliado que nos va a ayudar o ahora mismo con el problema que tenemos. Creo que puedo... Sí, puedo hacer un viaje rápido acá. Y aquí mismo cambio a uno de mis dos de Albion. Tengo tiempo. Voy a saludar a alguien. Bueno, sí. Y aquí mismo entro aquí y me cambio por uno de los de Albion, que son de equipo Albion. A ver, ¿dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Aquí tengo a este y tengo al otro, pero no sé dónde esté. Ser de los primeros. Aquí está. Pero quiero probar a este. Ahora nos toca incursionarnos en todo esto. Nice to welcome another tough nut to the crew. Strength and unity, right? Thanks. I'm ready to bring real justice where it's needed. Brilliant. Ok, amigo, ya que quieres impartir justicia, vamos a hacer lo siguiente. Esta será tu primera misión conmigo, así que ten en cuenta que vas a morir. Begin soon. Approach the Tower of London when you're ready. Crucially, compared with Albion, the East India Company didn't operate its quarter of a million strong army in London. It did it a long time out in line. Anyone to nominate for the bug off, Alice? I think today's bug off for me goes... If we're lucky, word hasn't spread that you've hung up your jackboots. Just try to put on your meek, harmless, broken by the system Vamos a face. conseguir una entrada. A ver bien. Don't forget your uniform. Creo que por aquí puedo pasar. Creo. No, no me da la opción de treparlo. En este sí. Tampoco. ¿Este? Ya vuelvo, están llamando. Stop. Practice, Buckley. Skill negotiation takes practice. Nigel Cass's meeting will begin soon. Approach the Tower of London when you're ready. Ok. Ya he vuelto. Me tardé un día entero en volver a grabar esto. Voy a hacer esto rápido. A ver. Tengo que infiltrarme allí. Tengo el traje de Albion. No creo que me vayan a joder por eso. Lo malo... que tengo que andar como el episodio pasado. Casi en sigilo, no joda. Eso es lo que yo veo. Tú que tienes bandana, no me importa. Uy, ya que estamos aquí, voy a ver qué máscara te puso automáticamente para cambiarte el marico. Que a mí me gusta cambiar máscara. Esta, ya quedaste. Con esa, ya quedo con esa. Marico, que se ve genial. Vamos a ir con la moto. Así de esta manera entramos, salimos rápido. Pues espero. A ver. Por acá, por aquí, por aquí ya. Creo que por acá se puede entrar, creo. Aquí mismo. If we're lucky, word hasn't spread that you've hung up your jackboots. Just try to put on your meek, harmless, broken by the system face. Oh, and don't forget your uniform. Hazte su uniforme. Esto ya lo he hecho, mijo, así que tranquilo.
Looking sharp. Your ex-colleagues won't pay any attention to you unless you let them take a close look. Desactivemos esto. Así mejor, así no me ve. Cubrirlo. Vuelve a desactivar esto. Joder, hay uno justo al frente, en serio. Por acá. Tengo que subir más. ¿Por qué no subes? Joder, viene el puto dron. Desactivado. Es que no quiero que nadie me vea. Quiero andar completamente en sigilo. Vamos a correr rapidito y plicram. No puedo hackearlo, pero entonces abramos. Entramos. Ahora, ¿qué pasará? Me harán matar a mis propios compañeros. Bueno, ya no soy de Albion, así que no importa mucho. A word of caution now we're inside. Any disturbance in here and Nigel Cass will surely cancel his meeting. Avoid being detected by your former colleagues or this operation is a bust. Joder, ¿y qué hago, marico? Hay dos acá y hay uno que viene. Nigel won't have anything important on this floor. How is it you know more about him than I do? Yeah, I was Albion too, if you hadn't twigged to that. Me and Cass were close once. Looked up to him. Creo que He was bigger than life, fam. creo que sé dónde ir. Creo que sé dónde Literally ir. a tech Sin que se dé genius. cuenta de mi And I was just a presencia. gearhead kid. I wanted to be like him. That's why I joined up. Seriously, for real? Didn't find out he was a murderous prick until later. You don't think it's going to miss certain aspects of our job redundant, do you? Not a chance. Director Cast takes care of his own. You know that. Fair point. Que por acá hay escaleras. O eso esperemos. Escaleras para bajar. Bueno. That's just crass. No puedo hacer mucho tampoco. Mierda, ¿y cómo entro? De Nigel, ¿cómo le hago? Puedo atacar a nadie aquí y este está por descubrirme. Necesito distraerlo, pero aún me falta mucho para que... Ahora. Ahora sí puedo pasar rapidito en su cara. Nigel, ¿cómo le hago? Tendría que... Everything is proceeding on schedule. ¿Y cómo le hago? Cass is as determined as ever to make the Wacth Me odio. I Soy believe he un has ensured pendejo. every security measure has been properly taken Saquemos so that tu we are arma. all well protected. As he likes to say, there's nothing more valuable than our people's history. That's quite admirable. Given that level of confidence, you say we salute No me va a ver. Este es simplemente un civil. They're down boats before Me coming. preocupa más que me vean los de Albion. Joder, lo que hay de Albion. I heard someone saying dead sectors. They better not be. Just a bunch of terrorists pretending to have morals. This door clearly requires a security pass. Wonderful. Use one of the nearby computers to create your forgery. Be careful. You don't want to know what Nigel does with trespassers.
That was fun. De vaina me descubre. A ver. Un segundito rápido. Ok, si estoy grabando, hagamos esto rápido. It'll take some time for the forgery to be ready. To keep you occupied, I dragged up still images and a recording from an internal investigation into... Intruder alert. Intruder alert. ¿Pero cómo? ¿Cómo me vio? Ese bicho me estaba siguiendo. Joder, tengo que hacerlo otra vez. Bueno, aunque sea ya sé cómo llegar. Voy a ir calmadito. Distráete. No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Ahora la lástima, tengo la distracción en recarga. Puta madre. Solo tengo que llegar. This door clearly requires a security pass. Wonderful. Use one of the nearby computers to create your forgery. Be careful. You don't want to know what Nigel does with trespassers. You've been up there, Liz? There's some parts of this city that could work. You understand? Yeah, I know what you mean. But there's always an element that's gonna resist order, right? Sure. Ahora, rápido. It'll take some time for the forgery to be ready. To keep you occupied, I dragged up still images and a recording from an internal investigation into Cass Senior's death. Show me. Internal psych assessment AS001. Ajá, ¿ya acabo de explicarlo o no? Mr. Cass experienced a deeply traumatic event when he witnessed the murder of his father, Gareth Cass, CEO of Albion. He began exhibiting symptoms soon after what he frequently described as the random event. Mr. Cass's initial symptoms included insomnia, paranoia, distorted blame, and recurring flashbacks. However, he appears to have channeled his anger and self-described powerlessness into his work to ensure that Albion become, quote, a mechanism for preventing unpredictable violence. It seems somewhat of a mania, edging on psychosis. For me, this raises concerns about Mr. Cass's fitness to run a multinational security company. But I cannot, at this time, make any recommendation beyond continued monitoring, especially considering that I have been asked to close this file. Jesus Christ, me have issues, but this is a next level, you know. Them choose him, all people to secure London? Blood clot. Yeah, well, Nigel's never close to anyone but his dad. And me, I guess. Never had much faith in people, really. Well, the pass is ready, but rough. If this resistance thing doesn't work out, I doubt you'll make a living as a document forger. Let's give it a go anyway. Nigel Cass awaits. Pues él nos espera. ¿A dónde? Allá. ¡Uy! Se vaina, me agarran. Puerta de seguridad. Surrender! Intruder alert! Intruder alert! La puta madre, ese bug. La puta que parió ese bug. Dime aunque sea que se me guardó. Coño. Estoy abajo. La puta que te parió. Who the fuck is that? No sense resisting. Intruder alert! Intruder alert! Bueno, admito que esa la cagué yo.
Vámonos rápido. Bueno, rápido en el sentido de que... Estoy haciendo nada, voy a subir rápido las escaleras para que no me... para no tardarme. They better not be just a bunch of terrorists pretending to have morals. Ah, espera, ya tengo esto. Aleluya. Seems a bit tense. How are you getting on with those metrics? The deadline is coming up quickly. It wouldn't do to miss it. Intruder alert! Intruder alert! Yo de pendejo me pongo a correr. La puta madre. A ver. Salgo. Avíspate, huevón. Avíspate. Si a mí no me tienes que decir cágala, yo ya la cago solo. Ponemos a este a que conteste su teléfono. How is that even possible? So can you tell me a little bit more about how the retrofits are going? Corramos, corramos, corramos rapidito. No hay mucho que hacer. ¿Qué más me tengo que cuidar? Son de ellos. Seems a bit tense. Vámonos con cuidado. The deadline is coming up quickly. It wouldn't do to miss it. Que no se dé cuenta de mi presencia, tranquilón. Así corre. Ay, yo ya decía, es que ver una pantalla negro, ya me cagó. Welcome to Project Themis. Our new autonomous drones. These drones can identify, isolate, and terminate threats before they can do harm. They can go anywhere, see everything. They could kill a man alone in an alley or in a crowd of hundreds with perfect precision. Themis drones can do what humans have always struggled to. Act immediately and decisively. O sea, quieres crear un dron que mate a los malandros, en pocas palabras, eso es lo que entendí. I promise you, with the launch of Project Themis, London will be the first city in the world to be made truly safe. Mr. Cass, I was hoping you called us all in here today to discuss the ethical issues. No, it's all right. The Commissioner cares, as we all do. I admire his passion and his dedication. Let's talk ethics. Well, for one, Themis goes far beyond Albion's mandate. We really should have more government consultation. No lo van a hacer. See, delay the launch so that we can debate and assess the details. We're missing the human element here. I can get the defense minister on the line right now. Well, if you feel you must. Lo sabía. Es que sabía que le iba a disparar. It's the human element that got us into this. No more debate, delay, indecision. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize Themis. Pues claro, te cagas si ves que están matando a tus propios hombres y dirás, obviamente sí. You are the cornerstone of the project after all. Do you need to consult any outside parties? No. We'll be ready. And just in time. Criminals running our streets. Illegals threatening our families. The police commissioner himself. Pero es una actitud muy pensativa, muy retrógrada, porque estás diciendo que todos somos malos, que todo eso. O sea, me importa una mierda. Eso, cada quien piensa como quiere, pero quieres asesinar simplemente por asesinar. Punto y final.
Ahora yo me tengo que largar de aquí, sin que me descubran. Ah, bueno, no tengo que largarme, aleluya. Olvida lo que dije. I warned you about that forgery. Your uniform will help. Don't let them get a close look at you. I need an exit. The catacombs, fam. Sorry to do this to you. Joder, me están llamando ahora. Ahora sí. Soy pendejo, soy pendejo. Mierda, me van a... You useless flash of skin. Quítate. Cúrela. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Me lo robo. Director Cass, I've been unable to reach the Commissioner's office. He's stalling. Doesn't matter. It won't change anything. I won't allow it to change anything. Damn him. Yet another fool who knows what the right thing to do is, but lets emotions get in the way. Neutralízalo rápido, He's still rápido, rápido, scheduled to rápido. attend. Would you like him removed? No. Despite all, we need to work with the official government. Send a security detail to make sure he attends. Dress it like a state privilege and sit him front and center at the meeting. He'll be key to my getting the others to fall into line. Atasquémosla. Estoy haciendo nada sospechoso, mi hija, tranquilízate. ¿Te puedo distraer? Quítate, 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 quítate. Ocúltalo. Vámonos, 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 vámonos. Creo que escapamos, creo. Saw Nigel in action in there. Yeah. ¿Recogemos? Tengo que irme por aquí. El único sitio que veo. But in control. That was for effect. But also to get results. To get Themis launched as soon as possible. Shit. Lo que faltaba. Recogemos esto. Ok, volví. No pude grabar hasta el día siguiente por cuestiones personales, pero tranquilo. Estamos aquí. But in control. That was for effect. But also to get results. To get Themis launched as soon as possible. Ok, aquí se perdió la señal. No se me entrar para allá, ¿o sí? Oh, hell. ¿Será por aquí? ¿Conseguí la salida? No lo creo. I don't like this. A mí tampoco. Pero adivina que es el único sitio donde podemos ir. O eso creo. No sé así que bueno. Para abajo que vamos. Salí de la puerta. ¿Traidores? Acaba de mencionar Bakley unos traidores. A ver, amigo. Nos vamos por el agua llena de mierda. Coño, está interesante, está interesante. Ahora tenemos a este que quiere crear drones para matar a toda la gente. Después, ¿qué tendremos? No lo sé. Pero este que tiene que ver con Kelly. Fucking hell.
Albion's top secret project is an automated killing machine. And Sí. it looks like Cass is almost ready to launch. We have to get Themis out of his hands. I'll prepare a briefing. Will we see you there, Hamish? Pretty face, no risking, remember? But patch me in. You and me got some scheming to do, Bagley. No, espera, ¿cómo era? Aquí, tranquilito. Tranquilito, y me voy a cambiar la máscara. Voy a ver qué máscara tiene este para cambiársela. Ah, no, esta que se le quede, que se le quede. Sí, 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 perfecto. Asiste a la reunión del equipo. ¿Dónde es la reunión? En el coño de la madre. Vamos para allá. A ver, pero ¿qué tiene que ver Kelly? Esa es mi pregunta. ¿Qué tiene que ver Kelly? O al menos que estemos en una misión aparte y esta no sea la del clan Kelly. Pero creo que es la del clan Kelly, no sé. Qué rico es tronarse el cuello. Y perdón por el ruido, es que estoy lavando ropa. Ahorita más bien tengo que dejar de grabar. Voy a intentar grabar todo lo que pueda. Y a ver qué se puede dar. Qué bueno que tengo bichos de Albion, más bien. I'll start the briefing whenever you're ready. Tenemos que ir allí, pero ¿qué tengo acá? Misión secundaria. Hola. Ready for more police work? I was able to intercept a Clan Kelly laptop. It's full of Clan Kelly accounting data. Substantial amounts have been diverted to an unrelated account. I say we help. Anybody trying to mess with Clan Kelly can only be our ally. You may be right. I believe Bagley has a lead. Good luck. Espera. ¿Tengo misiones del clan Kelly? ¿O son misiones como secundarias, sabes? Porque es... Aunque sea secundarias, quiero intentar hacerlo del clan Kelly. Son misiones secundarias. Pero ahorita estamos con misión de Albion. Pues vamos a hacer lo siguiente. Tal vez porque me interesa mucho. Vamos a hacer estas dos misiones ahorita. Y después vamos con la principal. Vamos a ver, ¿qué necesitamos, amigo? ¿O qué sabemos? Here's what we know about Nigel Cass. He's rolling out something called Project Themis. The lack of information on its own is worrisome. But what qué little we detallazo, do el know bicho is con el que Cass estamos aliados wishes to está allí. remove the human element from law enforcement. We also know he's partnered with Titus, which is never good. Titus does other work with Albion. Nasty shit like autonomous weapons, human targeting algorithms. So Titus is our best lead to fill in the blanks on the secret project, but their security is notoriously difficult to crack. So Hamish has proposed an intriguing solution. Albion's been working on a new microdrone, something my contact told me about. That shit's not even in production yet, but if we get the plans, we can manufacture our own. To bypass Titus security. Exactly. They're weird as fuck. Supposed to do maintenance on Albion's other drones, but the smallness of them means they can slip into places nothing else can. Well, there we have it. Our next step is to infiltrate the Albion drone manufacturing lab and get our hands on schematics. Well, a fun little gadget to break into Titus. Love it. Shoot you the location. Be careful. Albion doesn't like to share his toys. Para nada, estamos contra ellos, amigos. Eso mismo, nosotros tampoco compartimos los juguetes, nosotros los robamos. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Marcar esta en el mapa. Pero ¿dónde coño está? Y si tengo una gente cerca. Justo. Clan Kelly, adivina quién tengo el Clan Kelly cerca. Acá también es el Clan Kelly, pero bueno, vamos con este. Que podemos ir allí. Le robamos la vaina, rapidito. Hacemos la segunda misión. Y vamos directamente con uno de los de Albion para... me pica aquí. Ay. Para esto, ¿sabes?
A ver, estamos más o menos lejos, sí, pero se puede llegar. Vamos rápido. Subite y vámonos directo. Justamente, mira dónde estamos, al ladito. En algún momento tendremos anuncios así. There's a mysteriously large number of Kelly goons hanging around this derelict gas plant. You'd think at least one of them would pick up a broom. Goons mean something here needs guarding. Let's see if we can find out where this money leak is. Verga, estamos rodeados. Fucking hell, who's this? Mierda. I doubt the Kellys trust her up like that to get their Cub Scout knot tying badges. Her optic sync log suggests that this is our thief. Stinks to high heaven of a setup. Let's be very careful about this. ¿Qué me está disparando? Fuera. A ver, necesito entrar acá para el rescate. Hay que subir. A ver, ¿dónde coño? Ah, ya vi. 999, which service do you require? Police, please. Okay. Acabo de ganarme un trofeo otra vez. Hackney Police, can I help you? Yes, hello? I'd like to report a possible crime. Maybe even a murder. What do you mean, ma'am? I've been hearing some screaming the last few nights. Over at that old warehouse, the Oval one, yeah? Haven't been able to sleep a wink. Joder. But tonight it's gotten worse. Incessant screaming like someone's being tortured. I think I even heard a couple of gunshots. Madam, I'm sure this is merely someone's telly being turned on too loud. Happens all the time. Fuera. Ocúltalo, ocúltalo, ocúltalo. Que eres huevón. Aquí está el bicho. Creo que es este, ¿no? ¿Qué estoy haciendo más bien? Mírate. Uso un dron de carga, si me baja de aquí.
Y así vamos, dale. Así bajamos con delicadeza y pulcreza y toda la mierda. Ahora sí, desactivemos esto. Desactivado. Ahora sí podemos entrar. She won't forget that. Well done. I'll have a trophy sent round later. Rapidito, rapidito. Neutralízalo. Vamos rápido. Ah, no me jodas, no tengo. Ah, se acaba de terminar. Bueno. Aquí lo tenemos mismo al lado. Si se preguntan cuál es esa musiquita, es la de la lavadora. Venite, que no hay nadie. Amiga, venite. Si quieres irte ya te puedes ir. Hablar con ella, vamos. Thank you. I was about to get the Clan Kelly P45. No gold, just lead. But I'm done with all of it. Organized crime, London. Before you skip town, how about you let us in on how you skim the cash? We might like to keep up your good work. Sure. Clan Kelly's laundering their dirty money into cryptocurrency. A lot of it. Go on. I set up a keylogger to capture the passwords I needed to hijack the operation. Divert all the cash out of their crypto wallets. Nice work. I think we'll keep this siphon going as long as we can. Hasta que podamos. Sí, claro, vamos a forrarnos, maricón. Vamos aquí a forrarnos. Bueno, ahora vamos con la segunda, que la tenemos justamente. Espera. Que son dos diferentes. Ajá, pero ¿dónde tengo que ir? Mapa. Acá, obrero o Clan Kelly. Todos sabemos lo que voy a hacer, pero la ropa está lavada, así que vuelvo en un momento.